Ini pula keseruan mancing di alam liar ini pula. Sekali lempar nih langsung strike, mantap pula. One cast one strike. Wih, mantap perlawanan ikan apa ini. Emang gacor nih kalau mancing di alam liar. Kita cek kamera dulu, takutnya belum on. Oke, kamera udah on nih pula. Mantap, akhirnya kerekam nih pula. Ini keseruan mancing di alam liar ini. Sekali lempar langsung disambar. Mungkin timahnya belum sampai dasar, langsung ditarik ikan. Wih, mantap, ikan target lagi bolo, ikan baung. Mantap nih, hati-hati nih.